عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا في مدينة بجاية وجامعتها. Monsieur le recteur de l'université de Béjaïa, Monsieur le secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, Monsieur le directeur général des enseignements, de la formation supérieure et la délégation, l'honorable délégation qui l'accompagne, Messieurs les recteurs des universités, Messieurs les vice-recteurs, chefs de cabinet et secrétaires généraux, Messieurs les doyens, responsables de l'université de Béjaïa, très très chers conférenciers et experts, chers amis de la presse et des différents médias, chers et très 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 chers étudiants doctorants. Grâce à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et en s'appuyant sur ces différentes structures, notamment la Direction générale des enseignements, la Direction générale de la recherche, l'Office national des œuvres universitaires, en étroite collaboration avec Science Edit for the Developing World, nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer les travaux des premières doctorales nationales, des premières doctorales nationales. Notre rassemblement aujourd'hui verra le lancement d'un cycle de conférences et d'ateliers généraux et spécifiques à la quasi-totalité des champs disciplinaires. D'éminents spécialistes et de sommités internationales, sachez-le, l'université de Béjaïa est très honorée d'accueillir ces éminents spécialistes et ils vont intervenir pour animer les différentes conférences et ateliers. Donc, sans trop tarder, je vais inviter Monsieur le recteur de l'université pour un mot de bienvenue et d'accueil. Monsieur le recteur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في رحاب جامعة عبد الرحمن ميرا ببجاية. Monsieur le secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, Monsieur le directeur général de la formation, des enseignements et de la formation supérieure et toute la délégation qui vous accompagne, Monsieur le président de la société savante, mes collègues enseignants-chercheurs, conférenciers, mes chers amis de la presse, messieurs les vice-recteurs, messieurs les doyens de faculté, les secrétaires généraux, mes chers doctorants et doctorantes, nous sommes très très honorés de votre présence au sein de l'université de Béjaïa dans le cadre de l'organisation de cette première édition des doctorales que le ministère de l'Enseignement supérieur a bien voulu organiser en s'appuyant sur ces différentes structures et établissements afin d'offrir un espace convivial d'échange, d'expérience et d'échange de points de vue. Et l'objectif, c'est de permettre à nos doctorants inscrits de pouvoir mener leurs travaux de recherche et d'aboutir à des soutenances de thèse de doctorat dans les délais impartis, tout en respectant un standard universel de qualité. Le cadre est là, toutes les commodités sont réunies, nos expériences, nos enseignants-chercheurs seront à la disposition de nos doctorants et j'espère que vous allez profiter pleinement de cette belle opportunité que le ministère de l'Enseignement supérieur vous offre. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, on en a déjà parlé sur ce grand rendez-vous pour lequel il attache une très très grande importance. L'ampleur de la délégation ministérielle qui est présente aujourd'hui parmi nous est un témoignage fort, est un signe fort de notre tutelle concernant toute l'importance qui est accordée à la formation doctorale au niveau du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
la présence et l'engagement d'un certain nombre d'éminents chercheurs qui sont établis en Algérie ou en dehors de l'Algérie est également un symbole fort. La présence de Monsieur le secrétaire général de la wilaya de Béjaïa aujourd'hui parmi nous, malgré son plan de charge extrêmement important en cette saison estivale, vous comprendrez bien, est aussi un signal fort et une expression d'engagement avec l'université de Béjaïa pour l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions nobles d'enseignement et de recherche. Encore une fois, je voudrais, si vous le permettez, appuyer sur la contribution extrêmement importante de la direction de l'Office national des œuvres universitaires qui nous accompagne dans la prise en charge de ces doctorales. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude. Voilà, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite plein succès aux travaux de cette première édition des doctorales et à vous tous, agréable séjour au sein de l'université de Béjaïa, au sein de cette belle ville universitaire qui est Béjaïa, carrefour des civilisations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, Monsieur le Recteur. J'inviterai maintenant Monsieur le Secrétaire général de la wilaya de Béjaïa pour nous dire également un mot. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سيدي رئيس جامعة ميرا عبد الرحمن لبجاية، سيدي المدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيدي المدير العام للخدمات الجامعية، السادة الأساتذة، السادة الباحثين، الأسرة الإعلامية بكل جوانبها، الأسرة الإعلامية، الأسرة الفكرية والحضور الكريم، السلام عليكم. إنه من الاعتزاز والافتخار أن أحضر معكم اليوم وأشارككم هذا الملتقى العلمي الكبير. إذن هو شرف لي أولا لأن قدمي قد وطأت إلى بجاية، هذه الولاية العزيزة في قلوب كل الجزائريين، وأنه شرف لي أن أحضر لأول مرة في هذا الملتقى. Excusez-moi, je vais essayer quand même de vous donner des petits mots comme ça, gentils surtout, en direction de la famille d'intellectuels, la famille scientifique, la famille de la recherche scientifique surtout. C'est un immense plaisir et une joie indéfinissable que je sois parmi vous aujourd'hui en participant à ce colloque, un colloque que je considère un colloque international, un colloque qui va donner beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce qu'on est dans la famille scientifique, dans la famille universitaire, parmi les gens qu'on doit obligatoirement leur dérouler le tapis rouge, parce que grâce à eux et grâce à elles que le développement peut avoir lieu. Pourquoi le développement? Parce que sans la science, on ne peut pas avancer. Et donc, sans respect de la science, on ne peut pas avancer aussi. Donc, il m'est agréable de vous dire que, en tant que collectivité locale, nous devons inéluctablement être avec vous, vous accompagner toujours dans vos missions, parce que ce sont des missions nobles, des missions, c'est pour arriver quand même à se souscrire dans une logique de technologie et de modernisme. L'Algérie, elle est en train d'évoluer, qu'on le veuille ou pas. C'est grâce à ces hommes et ces femmes
qui ont toujours milité pour que la science ait sa place, une place prépondérante. Donc, avant de terminer, je vous dis, je suis très content de vous avoir connu, de vous avoir vu, d'avoir participé à ce colloque. Et aussi, je remercie infiniment le partenaire scientifique qui a participé, qui organise avec vous concomitamment cette rencontre. Donc, je vous souhaite succès et réussite. Merci beaucoup et au revoir. Un grand merci à Monsieur le Secrétaire Général de la Wilaya de Béjaïa. En effet, ce rassemblement est un véritable plus également pour la région et la Wilaya de Béjaïa. Je vais également maintenant inviter donc, Monsieur le Directeur Général des Enseignements et de la Formation supérieure pour lancer et officiellement et annoncer l'ouverture officielle de ce rassemblement. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je vous prie d'excuser les petites maladresses protocolaires. Donc je vais d'abord inviter donc, le représentant donc, de l'organisme Science Edit for the Development World pour un mot également d'ouverture. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا السيد معالي الأمين العام لولاية بجاية، السيد مدير جامعة بجاية، والسيد المدير العام للتعليم بوزارة التعليم العالي، وممثل مديرية العامة للبحث العلمي والتكنولوجي، والمدير العام للخدمات الجامعية بالوزارة، والأساتذة المحترمين وأساتذتنا المحترمين بالجزائر وكذلك بالخارج، والطلبة المحترمين والأسرة الإعلامية، نرحب بكم، وإنه لشرف أن نكون اليوم من بينكم في هذا الملتقى العلمي وفي مدينة من المدن التي يعتز بها التاريخ الجزائري، وهي مدينة بجاية، مدينة العلم والعلماء، مدينة وقلعة كذلك من القلاع التي كانت مولد عظماء كبار، وجبال جرجرة ومؤتمر الصومال ليس ببعيد من هذا المكان. ونحن في الساينس إيديت فور ديفلوبينج وورلد هي منظمة أسست من طرف جزائريين مقيمين بالخارج، وتسعى إلى خدمة الطلبة والدكتوراه المتواجدين بالعالم في developing world ومن بينها الجزائر. وإنه لا شرف لنا أن نكون اليوم معكم وأن نكون في هذا الملتقى، ونشكر كل الذين ساهموا في تحضير لهذا الملتقى، وإن شاء الله سوف يكون له ثمار مستقبلية إن شاء الله. ونشكركم الشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un grand merci. Et l'université est honorée de recevoir une telle organisation. Donc, je vais également inviter donc, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Bolifa, représentant donc, de tout ce qui est Office national des œuvres universitaires. Monsieur Bolifa. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الأمين العام لولاية بجاية، السيد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد المحترم مدير جامعة عبد الرحمن ميرا لبجاية، السيد رئيس جمعية الأساتذة والباحثين الجزائريين الموجودين بالخارج، السادة مدراء المؤسسات التعليم العالي، السيدات والسادة الأساتذة والباحثين، أعزائي الطلبة، زميلاتي زملائي إطارات الإدارة المركزية. في البداية وكما قلت نتمن هذه الدورة الخاصة بمرافقة طلبة الطور الثالث في أعمالهم العلمية والبحثية، وهذه من ضمن الدورة الأولى التي نظمت على مستوى الجزائر.
فنثمنها جدا ونشكر من خلالها مدير العامة للتعليم والتكوين العاليين على يعني هذه الدورة، على تنظيم هذه الدورة. وطبعا كذلك حبيت نشكر السيد مدير جامعة عبد الرحمن ميرا يعني أبى وأن تنظم هذه الدورة الأولى على مستوى ولاية بجاية، فهو مشكور جدا. نظن أنه تكون فرصة هذه للتعارف ما بين الطلبة، كذلك ما بين الطلبة والأساتذة الموجودين بالخارج أو داخل الجزائر. هي كذلك فرصة أنه تكون في تبادلات ما بين مختلف الطلبة، حتى تكون في شبكات عبر مختلف الوطن للتعارف أكثر ما بين الطلبة وما هم المشاكل اللي ربما يعانون منها في مجال بحوثهم وتكوينهم يعني العالي. هي كذلك فرصة أنه نعرف منطقة من مناطق الجزائر وهي منطقة جد خلابة وكلهم تعرفونها. نحن من جهتنا سوف نعمل على يعني توفير كل ما في وسعنا يعني تكون الإقامة تاعكم جد يعني طيبة وجد يعني مرتفعة، سواء من يعني من جانب ما نقولش الإيواء، لأنه الإيواء ربما ما فيش يعني ظروف جد حسنة، لكن من طرف من جانب الأكل أو التنقل أو حتى بعض النشاطات الثقافية. كذلك يعني نتمنى أنه مستقبلا تتكرر مثل هذه المبادرات، ونحن كمشرفين على الخدمات الجامعية سوف نعمل على تدعيم وتفعيل مثل هذه المبادرات، كما عملنا على تفعيل بعض الأيام الخاصة بالنوادي العلمية في الأيام حول المقاولاتية إلى غير ذلك. يعني هذا دور مديرية تحسين إطار حياة الطلب اللي هي موجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أخيرا أشكر السيد مدير الجامعة والسيدة مديرة الخدمات الجامعية بجاية، ومن خلالهم كل إطارات وعمال هذه المؤسستين لتنظيم هذه الدورة. وشكرا والسلام عليكم. Un grand merci pour M. Belifa. Maintenant, je vais inviter donc, le professeur Wali, directeur général des enseignements et de la formation supérieure, pour lancer officiellement cette rencontre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Sayyid al-Amin al-Am, Sayyid Mudir al-Jamia, Sayyid Rais الجمعية العلمية، سيد مدير الخدمات سي بليفا، سيد رئيس جامعة بشكرة، سيد رئيس جامعة تيز وزو، الأساتذة، طلبتنا الأعزاء، أيها الحضور الكرام، صباح الخير عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما نزيدوش نطولوا عليكم، ولكن حبيت تغتنم هذه الفرصة باش نقولوا لماذا هذا اللقاء، ما هو هدف هذا اللقاء، ما هي الآليات اللي بني عليها. نعطيكم بعض الأرقام. عندنا 60,000 طالب في الدكتوراه على مستوى الوطن، 60,000 دكتور، سي نورم. ولكن كي نشوف معايير دول أخرى نقولوا هذا الشيء قليل. وتوكا بالنسبة لنا حسب الظروف والإمكانيات بين أيدينا هذا شيء كبير جدا. وحقيقة هل قادرين باش نتكفلوا بهذه الطلبة في الدكتوراه؟ هالحقيقة مرة، الحقيقة مرة. نشوفوا بعض الأساتذة مشرفين اللي عنده 14، كاين اللي عنده 40 طالب في الدكتوراه أو أكثر. هذا غير معقول أنه يقدر يتابع ويرافق الطلبة نتاعو. سي با بوسيبل. Il y a lieu de revenir à la raison. كي نشوفوا بين 60,000 كاين 37,000 في الدكتوراه علوم، دكتوراه اون سيونس، والبقية بالتقريب 23,000 من بينهم أنتم في الدكتوراه
الطور الثالث، دكتوراه تروزيام سيكل. في الدكتوراه علوم حدث ولا حرج، كان لي هذه 10 سنوات أو أكثر ما زال يعاني باش يقدم الأطروحة نتاعو لأسباب موضوعية، لأسباب مرتبطة بشخصه. كان أمور مرتبطة بالمشرف، أمور مرتبطة بالمحيط، بالإمكانيات، بالمخابر إلى غير ذلك. نقدروا نتكلموا طويلا في هذا المجال، ولكن نمشي بسرعة. احنا قيمنا الوضع وقلنا ما نقدروش نستمروا على هذه الوضعية هذه، ناهيك الأمور نتاع التشغيلية، بحيث في الطلبة في الدكتوراه إلى حد الساعة لم يتحصلوا بعد على وظيفة، وهذه إشكالية. vous êtes investi فيه استثمار شخصي كبير بعد سنوات طوال، ومن بعد في الأخير تنتظر لمنصب. لخاطر راني نهضر معكم وعقلي راه في التسجيلات الأولية، راني نهضر المقاعد باسكو انطلقت اليوم التسجيلات الأولية والأرضية انطلقت تاع التسجيلات. إذا بعد التقييم اللي قدمناه ضبطناه، لا تذكروا قرار 547 اللي ضبط السنة الماضية واللي يهدف إلى مرافقة الطالب في الدكتوراه بتكوينه إعطائه الآليات. هذا غير ممكن طالب نعطيه دكتوراه مسجل في الدكتوراه ونقول له دير مقال، على أي أساس يدير هذا المقال هذا؟ sur quelle base il peut pas inventer هكذا faire مقال وتشوف les uns et les autres se précipitent pour faire مقال هكذا، وراه المعايير وراه la rigueur scientifique. Et monsieur Yousfat aura dit sur ça, la rigueur scientifique. باش تعرفوا الآليات les indicateurs scientométriques, vous allez avoir donc une présentation à ce niveau. L'éthique, c'est important. Il y a lieu d'éviter le plagiat, ça sert à rien de plagier, ça sert à rien. Donc لازم نقول لكم في هذا المجال نقدم لكم الآليات اللي تقدروا تنقلوا ولكن بصفة موضوعية، في آليات، هي دي النورم. إذن درنا المرافقة، donc on ne peut pas laisser le doctorant tout seul, il faudrait l'accompagner, le suivi. درنا الكارني du doctorant، درنا لا شارت. شوفوا كامل هذه الآليات ترمي إلى متابعة تاع الطالب في الدكتوراه. إذن قلنا هذه السنة نديروا لقاء وطني، اخترتم من طرف المؤسسة نتاعكم فمرحبا بكم. C'est un honneur que vous soyez donc choisis, parce qu'il y a 23 000 qui n'ont pas pu venir. On ne peut pas prendre 23 000, c'est pas possible. Donc à peu près 260, 280 peut-être. اخترتم, mais grâce aux efforts de Béjaïa, donc ils peuvent suivre. يقدروا يتابعوا كل مجريات هذا اللقاء. اللي يرمي اولا سي دي كور باش تكون عندكم ثقافه علميه. ماذا بين الطالب في الدكتوراه تكون عنده اون كولتور سيانتيفيك، ما يعرفش غير بعض الامور التقنيه محضه في المجال نتاعو، ولكن يتوسع، وهذا مهم جدا. الثقافه العلميه اساسيه. Et vous allez voir, il y a beaucoup de cours اللي يرميوا لهذا الهدف. ثانيا فيه دي ميني بلينيير، وهذا امور موضوعاتيه تتقدم الى بعض التخصصات باش نعطيو للطالب باش يعرف ما هي الابحاث، ما هي مستوى الابحاث الى غير ذلك، باش يكون على اطلاع على الامور اللي تمشي في المخابر الدوليه. وثالثا فرصة كذلك لكم تتاح إليكم باش تقدموا في إطار الورشات، تقدموا الأعمال تاعكم اللي بديتوا فيها، لا سيما بالنسبة للسنة الثانية.
قبل ما on n'a pas voulu inviter les troisième année. Troisième année pour nous, ça y est déjà entamé, on ne peut pas recadrer son travail. C'est trop tard. Mais peut-être, première et deuxième année, c'est possible. Donc, أساتذة يسمعوا لكم ينوروكم يعطيكم بعض النصائح اللي تفيدكم. Donc il y a trois, des cours en plénière, اللي تفيد الجميع, méthodologie, etc., la rigueur, l'éthique, et c'est pour tout le monde. كاين des cours spécifiques, les بعض c'est موضوعاتية, et puis des ateliers. Donc je peux dire que كما تفضل بسي بوجلال, c'est un programme riche. ماذا بينا تستفادوا منه. انتظارا بتشوفوا الوزارة عندها طموحات وعندها هدف هو إعطاء الأهمية الكبرى للدكتوراه. لهذا ننوي في ديجا في أكتوبر إن شاء الله دي دكتوريال en mathématiques dédiés aux mathématiques إلا الرياضيات باش نكونوا نخبة في الرياضيات. Et ça se fera au mois d'octobre à Constantine. Au mois de décembre doctoral للعلوم الإنسانية والاجتماعية اللي سمحنا شوية فيها ما عطيناهاش الأهمية. Et c'est très important العلوم الإنسانية والاجتماعية. Donc ça est prévu au mois de décembre. Et ainsi de suite. Nous avons un programme, je ne vais pas vous l'annoncer, au fur et à mesure, on vous l'annoncera. Aujourd'hui, ce sont des doctorats généraux باش نعطيو انطلاقة. على أي حال ما نطولش عليكم. كل الشكر والامتنان والعرفان للسيد مدير جامعة بجاية على المجهودات التي بذلت. كي درنا الاقتراح هو إلا دي جو سوي برونور جو سوي لا بارك الله فيك. C'est pas facile au mois d'août de mobiliser donc les تجنيد كل الطاقات باش ننظموا هذا اللقاء. وكان لازم ننتظر فراغ فيما يخص إقامة الجميع. on ne peut pas abriter في les hôtels 300-400 لا سيما احنا في ترشيد النفقات. donc كل الشكر لكم. الخدمات الجامعية مديرة الخدمات الجامعية التي تجندت بها ومديرة الإقامة وكل الطاقم. سي باللفا اللي كان بجانبنا إلى أكوردي اللي أعطى أهمية كبرى لهذا اللقاء وكان جاء خصيصا لتحضير هذا اللقاء على مستوى بجاية وعمل كل مجهودات باش شوية حسن الوضعية. بارك الله فيك سي باللفا. كل الشكر والاحترام سي بوجلال. هذه المرة الثالثة نظن ثالثة لأساتذة مقيمين بالخارج عندهم خبرة عندهم وزنهم عندهم ثقلهم كل واحد في التخصص نتاعو وجاو وقالوا احنا حاضرين وحنا ما عطيناهم لا لو بيي باش يجيو. ils sont venus avec leurs propres moyens et قال لك on est mobilisé pour présenter des cours. بارك الله فيكم. الله يعطيكم الصحة سي بوجلال. بارك الله فيك. أساتذة كذلك زملائنا الجامعة الجزائرية دوك يحضروا بكثرة ابتداء من غد لأن البرنامج تاع اليوم فيه كوم ديراج دي كونفيرونس بلينيير ولكن الأكثرية دوك يحضروا معنا غدا إن شاء الله. كل الشكر والامتنان لكم. بارك الله فيكم على تجنيدكم. إذن أنا نتمنى أنكم تغتنموا هذه الفرصة باش تطرحوا الأسئلة التساؤلات اللي عندكم الانشغالات نتاعكم وتكون هذيك عندكم الجرأة باش تتكلموا بكل فصاحة. Parce qu'il faudrait aussi un doctorat, il doit communiquer. C'est important aussi la communication. كان طالب وحده il pose pas de questions, maintenant راه docteur, enfin il fait le doctorat, إن شاء الله عن قريب يكون زميلنا, donc il y a lieu de se préparer.
خصو يحضر نفسه، يطرح الأسئلة، تكون عنده القناعة باش يفرض نفسه إلى غير ذلك. ربما الموضوع اللي راهي يتناوله يقدمه في بعض الدقائق، هذا كذلك عمل لازم يقوم به. savoir en peu de temps، donc في ظرف قليل يقدم المحاور الكبرى للموضوع نتاعو، هذا أساسي يقدمه ويكون تجاوب مع الأساتذة. إذن نظن السيد ممثل الوالي السيد الأمين العام كذلك حضوركم يشرفنا، بارك الله فيكم، وهذا رمز كبير جدا ويحفزنا. إذن نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، وعلى بركة الله أعلن رسميا على افتتاح فعاليات أول الدكتوريال بجامعة بجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف شكر للمدير العام. Un grand merci. Et sans trop tarder, j'annonce maintenant donc, la première conférence qui sera animée par le docteur Boudjelel, intitulée donc, en anglais Scientific Writing. Donc, فليتفضل مشكورا.